ବିରଜା ବରାହ ବୈତରଣୀ ବିପ୍ରୟ ମାଟିର ଆତ୍ମା ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ପାଇଲେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେବ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଓ ମାନବିକତା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି। ଏହି ବ୍ୟାଧି ଅପସାରିତ ହେବ ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ। ଯିଏ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଉଠେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମା, ମାଟି, ଜାତି, ପ୍ରକୃତି, ସଂସ୍କୃତି ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଣର ଆରାଧ୍ୟ। ଇତିହାସର ଛିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠ ନୀରବ ନିଷ୍ପନ୍ଦ। ଏସବୁକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ହିଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ଗୌରବ। ମାଟି ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ କାନେ କାନେ କହିବେ ଏଇ କଥା। ଆମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ମାଟି ଜାଗିବ। এই মাটি জাগি উঠিলে ଆମ ରାଜ୍ୟ ଜାଗି ଉଠିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉଠିଲେ ଆମ ଦେଶ ଉଠିବ। ଏ ଦେଶ ଜାଗିଲେ ଆମ ବିଶ୍ୱ ଜାଗିବ। मंदिर अच्छी माटीर वीर पुआ तू माटीर वीर पुआ तू कहीं शोई पड़ी चुनी रे बंदे ए माटी बंदे बंदे ए माटी बंदे जज्ञरु जनमये जज्ञ वेदी पुण्य तोया बैतरणी एई नदी तत तसारी रे सनी पानी रे 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 मामा रे मामा रे सारी निसा पानी गागा विश्व को धरी छी तारा मुखे जिए वीरज जाति तांकरी कीर्ति वीरज जाति तांकरी कीर्ति गाई जा से कविता पदे बंदे वीरज बंदे बंदे ए माटी बंदे बंदे वीरज बंदे बंदे ए माटी बंदे
जही आम ए महाविद्यालय बढ़ेबू आमे रे नहीं जा बही कांधे बंदे बिराजा बंदे बंदे ए माटी बंदे बंदे बिराजा बंदे ए माटी बंदे बंदे बिराजा बंदे ए माटी बंदे बिराजा बंदे ए माटी सीताल महाविद्यालय जीवन और जगतर जावतीय दुस्थिति मनुष्यर असहायता प्रति एक संवेदनशील दृष्टिभंगी और चिरंतन मानविक मूल्यबोधर संधान सेमिति सरस सेमिति स्वच्छ सेमिति सबुज प्रदूषण मुक्त संपूर्ण नियारा यह एक मंदिर और सुंदर महाविद्यालय नूतन जुगर प्रारंभ मात्र नुआ करी गढ़ीब आमरी जीवन भरीदेव सी पूर्णतार भित्तिभूमि आम शिक्षा मंदिर एक पवित्र पीठ जेउठी केवल मनुष्यर भविष्यत भाग्य स्थिर है तथापि मोर स्वप्न अच्छी दिने आम पिलाए निद्रा त्याग करी उठिबे या ध्रुव सत्य जे सेमाने तांकर मूल सत्तार प्रकृतार्थ विकसित करी प्राण चंचल करी उठिबे ओ हताशर पर्वत काटी आशार पथर तैयारी करी उन्नतिर पहाच चढ़ी पारिबे।